Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virial Tristanila. Di sini saya ingin membacakan syair atau puisi oleh Imam Syafi'i tentang tiada kebanggaan bagi alul ilmi. Ta'allam falaisal mar'u yulad aliman walaysa akhu ilmin kama huwa jahil. Wa inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idza taffat alaihi al-jahafil. Wa inna saghiral qawmi in kana aliman kabirun idza ruddat ilaihi al-muhafil. In kana tabi'un ahmad mutawahhiban fa annal mukirri bi annani wahhabi an fi syarika 'anil ilahi falaysa li rabbin siwal mutafarridil wahhabi. La qubbatun turja wala wathanun wala qabrun lahu bisababin minal asbab. Kalla wala hajar wala syajarun wala ainun wala nusubun minal ansab. Walastu mu'allikan litamimati aw halaqatin aw da'watin aw nabi lirijai naf'in lidaf'i biliyatillahi yanfa'uni wa yadfa'u ma bi. Wal ibtida'u wa kullu amrin muhdasin fit dini yunkiruhu ulul albab. Arju bi annani la aqaribuhu wa la ardahu dinan wa huwa ghairu sawabin. Wa a'udhu min jahmiyati anha atat bi khilafi kulli muawwalin murtabi wal istiwa'u fa inni hasbi qudwatun fihi maqalus sadati wal anhabi asy-Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifata wa ibni Habbalit taqwa awwab. Wa bi asrina man jaa mu'taqidan bihi sahu alaihi muhassimun wahabi ja'al hadithu bi ghurbatil islami fali baikal muhibbu li ghurbatil ahbab. Min ajali da ahlul ghuluwi tanafaru anhum faqulna laysa da bi'ujabi nafaral ladina da'ahum khairul wara id laqabuhu bisahidin kadzab. Ma'a ilmihim bi amanatin wa diyanatin fihi wa makramatin wa sidqi jawabi shalla alaihi Allahu ma habbas shaba wa ala jami'il ali wal ashabi. Fallahu yahmina wa yahfazu dinana min syarri kulli mu'anidin sabbab wa yu'ayyidu dinal hanifa bi usbatin mutamassikina bi sunnatin wa kitabin la ya'khuduna bi rabbihim wa qiyasihim wa lahum ilal wahyaini khairu ma'ab. Qad akhbarul mukhtaru anhum annahum ghuraba baina ahli wal ashab salaku tariqas salikin ilal huda wa masyaw ala minhajihim bisawab. Cukup sekian puisi Imam Syafi'i yang telah saya sampaikan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rantaian nasab beliau yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf al-Quraisy Asy-Syafi'i. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek beliau Abdul Manaf dan selanjutnya sampai kepada Adnan. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ketika berumur 2 tahun, beliau dibawa pindah oleh ibunya dari Gaza menuju Makkah untuk menjaga nasabnya. Lalu beliau besar dan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis di kota tersebut. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah dan menuju kota Madinah untuk mempelajari ilmu fikih dengan Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam keilmuannya, beliau kemudian pergi ke Irak dan belajar dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah.
Setelah mendengar kehebatan beliau, Harun ar-Rasyid meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal. Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mengajarkan rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia. Beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan sampai di sana pada tahun 199 Hijriah. Lalu beliau menyempurnakan kitab-kitab yang ditulisnya seperti kitab Ar-Risalah dan Beliau juga dikenal sebagai ulama pertama yang mempelopori penulisan kitab usul fiqh. Ketika ingin bersafar ke negeri Mesir, Imam Syafi'i bersenandung. Jiwa telah mantap untuk pergi ke Mesir, padahal terbentang di dalamnya gurun yang tandus. Maka demi Allah, aku tidak tahu apakah karena kemenangan dan kecukupan aku digiring menuju kemenangan itu atau menuju ke kuburan. Lalu takdir Allah menjawab pertanyaan tersebut. Beliau digiring menuju keduanya. Beliau memperoleh kecukupan, beliau juga mendapatkan kemenangan dengan tersebarnya ilmu, pendapat-pendapat dan fikih beliau. Setelah itu, kematian menjemput beliau. Beliau meninggal pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun.